Yun. Good afternoon mga ka-Saturday guys. Boys, Saturday boys. Ayan o. Ay, ito lang gagawa namin. Kaysa puro alak. Ito lang, baguhin na naman namin yung... Baguhin natin yung style na naman natin o. Bonus kami lang. Ano lang. Tatlong ano lang yan. Tatlong putahe lang yan. Laing. Tilapia inihaw. At pinaka-espesyal ay tinulang manok na native. Ang na my birthday. Ayan o. Yeah. Si vlogger, Ruben Manilla. Leonardo DiCaprio. Ayan guys o. Budol-budol na. Budol-budol, budol-budots. Budots-budots. Budol-budol. Uda budol. May-ari na pre? Guys, ito yung trip namin ngayon. Itong trip ngayon. Ayan ang mga tropa. Kaway-kaway, kaway-kaway, kaway-kaway. Panalo talaga, pre. Native. Native. Lasang itik, pre. Native yan eh. Bakit naging itik? Manok yun. Native na itik. Ayan. Native na itik. Uy, ang dami naman yan. Diba? Oh, pwesto! Ilan na ng pwesto yan? Wala na. Amen, 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 amen. Kumakain na doon? Yan mga tropa. Kamayan. Sa Saturday boys. Yan o. O saan na si ano? Naghanap. Si vlogger naghanap ng pwesto. Kain muna kami guys. Kain muna kami ha. Ano, bullet bite. Laban, kanon daw. Oo.